नमस्कार बंधुरा चामेली लाइफस्टाइल चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागत जानिए आजकेर भिडियोटी आमी एखानेई शुरू करछि। आजकेर आमी एसेछि आमार शेषदिर मेयेर जन्मदिने। एई जन्मदिने एसेছে आमार 6 बोन। आजकेर आमी आपनादेरके आमार 6 बोनदेर साथे परिचय करिये देब, कारण एरा अनेक दूरे दूरे थाके, एदेर साथे आमादेर एकसाथे हওয়ার सुयोगই হয় ना। आजकेर गौरीर जन्मदिने सबाई एसेছে, ताई एई सुयोगे आमी आपनादेरके आमार दिदिदेर साथे परिचय करिये देब, आमार 6 दिदिदेर साथे परिचय करिये देब। मा प्रथमे गौरीके आशीर्वाद करलो। एबार गौरी तार दिदार काछ थेके 2000 टाका गिफ्ट पेलो। प्रथमेई दिदार काछ थेके गिफ्ट पेये खूब खुशी। एरपरे आमार बड़ो जामाईबाबू आशीर्वाद करबे। एरपरे आमार एक आत्मीय दादा एसेছে गौरीर जन्मदिने। एटा हच्छे এই হলো আমার বড়দি। আমাদের 6 বোনদের মধ্যে সবার থেকে বড়। আর এটা হচ্ছে আমার মেজদি। সবাই বসে আছে সাজুগুজু করে, কখন গৌরীকে আশীর্বাদ করবে। এটা হচ্ছে আমার শেষদি। এই শেষদির মেয়ের জন্মদিন হচ্ছে আজকের। এরপরে আসছে নশেষদি, ফুল ধূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করছে নশেষদি। আর ঘড়ি একটা গিফট করলো। এরপরে আসছে आशीर्वाद करते आमार छोटदी, माने 5 नम्बर दीदी। और सबार शेषे आमी फुल धूर्बा दिए आशीर्वाद करलाम जाते बड़ो हय और ओ जेन बड़ो हये डाक्तार हय, এই आशीर्वाद करछि। और आमार এই परिवार हलो आमार 6 बोन। परिवारेर आमार 6 बोन साथे परिचय करिये दिलाम। আমার ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করলাম। বন্ধুরা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। ঠাকুরের দিকটা ধরা না রে গোবিন্দ দেখা গৌরী আর সবাই দেখা তাই শিগুরি তাই হরে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু। এটা কে দিল? পত্তি দিয়েছি, ভালো হয়েছে। ঠাকুরের ছবিটা